अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आदिल सईद कुरैशी आप लोगों की खिदमत में चैनल थिंक पाकिस्तान के तवज्जुह से हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज का मौजू है बच्चों में बढ़ते हुए गुस्से का रुझान, असबाब और इलाज। बहुत अर्सा पहले की बात है कि मैं अपने बेटे को किसी बीमारी की वजह से लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुख्तसर से इंटरव्यू लिया और दवाई बना दी और चाय के बहाने मुझे बिठा लिया। मुख्तलिफ मौजू पे बात होते होते गुस्से पर जा टिकी। उन्होंने कई मुफीद बातें मुझे बताई। सच ये है कि मैं जाने अनजाने में उन दिनों भी गुस्से पर एक अपनी ही थीरी रखता था। जब मैंने गुस्से के मुतालिक उनसे चंद एक सवाल किए तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोले गुस्से का मामला जीनियाती होता है। जैसे किसी का कद बड़ा, किसी का रंग सफेद और कोई सांवला। जिस तरह किसी की आंखों की बनावट अपने दूसरे बहन भाइयों से जुदा होती है, बिल्कुल उसी तरह गुस्सा भी जीनियाती मामला है। हर बच्चा अपने माँ बाप के दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हमको गुस्सा भी तवारस का मामला करार देते हैं। ये सारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब की सुनने के बाद मैंने उनसे बज़ाहिर तो इत्तेफाक किया, लेकिन दिल में इस बात को नहीं माना, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरह इंसान पूरे का पूरा जीन्स की देन यानी प्रोडक्ट नहीं है, इसी तरीके के साथ गुस्सा भी इस एक हवाले से नहीं देखा जा सकता। इस गुस्से पर भी अवामिल, कई तरह के अवामिल कारफरमा होते हैं। गुस्सा आज के दौर का एक बड़ा मसला बन चुका है। अहद हाजिर में गुस्से की शरह खासी बढ़ चुकी है। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं और खबरें आप तक पहुंचाई भी जा रही हैं। लेकिन आज हमारा जो ये मौजू है, मैं आपको मौजू जो लेके आया हूँ, वो सिर्फ बच्चों के गुस्से के असबाब व अलग तलाश करने हैं और फिर देखना है कि वालिदैन और असातिज़ा इस हवाले से कैसे एक मुफीद, फ़ाल, कलीदी किरदार अदा करके एक मुतवाज़न और काबिल रश्क मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। हमारा ये कुर्रा यार अब एक दुनियाए देह का रूप इख्तियार कर चुकी है। दुनियाए देह की इस्तिलाह मैं आपके लिए पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। दुनियाए देह का रूप इख्तियार कर चुकी है कई किस्म की दिल बर्दाश्तियाँ, जिन्हें हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, और ज़हनी दबाव, जिन्हें हम डिप्रेशन कहते हैं, फर्द पर पड़ चुका है, जिसका ज़ाहिरी नतीजा गुस्से ही की सूरत में ज़ाहिर होता है, जिसमें बच्चे बड़े बराबर शरीक हैं। बच्चों में गुस्से का तनासब इस कदर बढ़ गया है कि वालिदैन उनकी पढ़ाई के बाद जिस बात पर फिक्रमंद है वो यही गुस्सा है। अक्सर माएँ और कोई वालिद भी बच्चों के तैश में आ जाने पर शिकायत करते हैं। इस बरअंगेख्ती पर न सिर्फ वालिदैन बल्कि असातिज़ा किराम भी अपने मुशाहिदा हमें बताते हैं। बच्चों के अंदर ताओ की शरह यानी गुस्से की शरह में इजाफा हो रहा है। कोरोना की वबा के दिनों की मैं बात नहीं कर रहा, आम हालात की बात करते हुए। इसमें दो राय नहीं है कि अहद हाज़िर में मुख्तलिफ वजूह पर भी सही लगे बच्चों में गुस्से की शरह में खासा इजाफा हो चुका है। इस गुस्से को काबू करना किसकी जिम्मेदारी है, ये एक नहायत अहम सवाल है। जवाबन अर्ज़ है, ये जिम्मेदारी वालिदैन की और बिलखुसूस माओं की बनती है, और वो अपने बच्चे की शख्सियत में उनके गुस्से को पहचान लें और फिर अपनी सोच और फहम के मुताबिक ही नहीं बल्कि दोस्त माओ, असातिज़ा या डॉक्टर साहिबान की मशावरत से बच्चे की शख्सियत को पहुंचने वाले नुकसान से उन्हें बचाएं। बच्चा कुछ भी हो जाए, जागीर तो अपने वालिदैन ही की है, लिहाजा पहली जिम्मेदारी इन्हीं की है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से नावाकिफ नहीं, लेकिन ऐसे कई अवामिल और ज़ाविये ज़रूर हैं जिन पर वालिदैन अगर मामूली सी भी तवज्जो दें तो वो अपने बच्चे के गुस्से को संभाल सकते हैं। बच्चे के गुस्से को संभालने के लिए या किसी भी गुस्से को संभालने के लिए जो अंग्रेजी में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो एंगर मैनेजमेंट है। गुस्सा इंसानी और गैर इंसानी जज्बा माना जाता है। इससे मुराद वो रवैया है जिसमें फर्द अपनी नाखुशी, खफकी, एहतिजाज का इजहार करता है। नफ्सियाती इस्तिलाह में भी ऐसी ही कैफियत का नाम है जब कोई फर्द किसी बात, अमल या अपनी मंशा के मुनाफी काम पर नापसंदीदगी का इजहार करे, उसको गुस्सा कहा जाता है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। उसके इजहार के लिए कई मुख्तलिफ रूप होते हैं। यहाँ चूंकि बहस सिर्फ बच्चों से है जिनकी उम्र 3 से 13 साल है, इसलिए उन्हीं के गुस्से और गुस्से के इजहार के तरीकों पर बात करूंगा। 3 साल का बच्चा अपनी पसंद और नापसंद के इजहार में खासा माहिर हो चुका होता है, बल्कि हम वालिदैन खुद उसको उन खतूत पर तैयार करते हैं कि वो अपनी मर्जी को जाहिर करना सीखे और खिलाफ मंशा या इनकार पर माजरत कर सके। 3 से 13 साल के बच्चे और बच्चियां सखियों और साथियों वाले होते हैं। वालिदैन के अलावा उनके क्लास फेलो, दीगर साथी भी उनकी पसंद और नापसंद पर असरअंदाज होते हैं।
استاد کی طبیعت کا رنگ بھی اس بچے کی شخصیت پر عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر خود اس بچے کی اپنی شخصیت کا رنگ بھی نکھر رہا ہوتا ہے۔ اب اس راستے پر جب ہم بچے کے ساتھ اصرار کیا جاتا ہے یا اپنی مرضی یا پسند مسلط کی جاتی ہے، یا بچہ کسی فرمائش یا خواہش کے پورے ہونے پر جو رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ ایک صورت غصے کی بن جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جذبات ہی ہماری مرضی اور ضرورت کی تکمیل کو یقینی بناتے ہیں، لہٰذا یہ بات بحث سے باہر ہے کہ غصہ ایک نقصان دہ یا بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں، لیکن ایک خاص حد تک اس کو برداشت کیا جانا چاہیے یا برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بچوں کا غصے کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ والدین کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کم عمر ناسمجھ بچوں کے غصے کا جواب غصے میں دیں اور معاملے کو بگاڑ دیں۔ غصہ ایک اظہار بھی ہے اور کسی کام کے لیے تحریک بھی۔ اب اس کے استعمال پہ منحصر ہے۔ اس غصے کو کیوں کر والدین اور خاص کر اساتذہ بروئے کار لاتے ہیں اور اس تعلم اور تربیت کے اصولات کو ممکن بناتے ہیں۔ بچے عموماً غصے کا اظہار اس وقت کرتے ہیں جب وہ خود کو بے بس محسوس کریں، ان کے ساتھ کوئی زبردستی کی جائے، ان کو کسی کام سے روکا جائے یا کسی کام پر مجبور کیا جائے، یا وہ کسی خواہش یا طلب کے زیر اثر ہو۔ اس وقت ان کے غصے کے اظہار کی چند معروف صورتیں آپ جانتے ہیں: بلند آواز میں رونا، چلانا، دانتوں سے کاٹنا، اشیاء توڑنا، ہاتھ اور لاتیں چلانا، اونچا بولنا، رونا وغیرہ۔ غصے میں آنے کی چند وجوہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بچے کو توجہ میں کمی محسوس ہو، ساتھی بچوں سے رقابت، شاباش کی کمی، تانوں کی بھرمار، تنہائی کا احساس۔ بچہ اگر اس غصے کو اعلیٰ نہیں بناتا تو پھر اس سے غصے کو نقصان کم ہے۔ بچہ غصے کا اعلیٰ کیوں بناتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی مرضی اور خواہش کو پورا ہونے کا سب سے آسان حربہ یہی ہے کہ وہ شور مچائے، روئے، غصہ کرے، واویلا کرے، یوں اس کی بات مان لی جائے گی۔ اب اسے جو خیال آتا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ اس کی مرضی کے مطابق طے پا جائے گا، تو اس میں کمال کس کا ہوا؟ اس میں کمال والدین کا ہے کہ وہ اس کے اعتماد کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جب وہ ان سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو یہ اس کو نہیں بولتے، اور جب وہ طیش اور برانگیختی کا اظہار کرتا ہے تو والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ بچہ اپنے مطلب کو پا کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ 2-3 بار کے بعد تم نے تو عادت ہی بنا لی ہے منیر۔ اس مقالے کے لیے، اس گفتگو کے لیے سروے میں والدین نے یہ بات تسلیم کی ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کو منانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو پھر والدین ہی مان لیتے ہیں۔ اس طرح بچے کے غصے کے جواب میں غصہ 41% والدین اور اساتذہ نے تسلیم کیا ہے۔ ظاہر ہے بچے کے ساتھ برتاؤ میں ایک لحاظ اور اس کی عمر کا دھیان تو رکھنا ہی ہوگا، جبکہ 27% والدین اور اساتذہ کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ بچے سے اپنی بات منوانے کے لیے غصے کا استعمال نہیں کرتے۔ قرائن اس بات کے خلاف سامنے آ رہے ہیں۔ بچوں سے بات منوانے کے لیے جو ڈیٹا سامنے آیا وہ کئی خوشگوار نتائج لیے ہوئے تھا۔ 58% والدین نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ بچوں سے بات منوانے کے لیے لاڈ پیار سے کام لیتے ہیں۔ 17% ڈراوے، 13% نے غصہ کرنے کو تسلیم کیا۔ بچوں کے غصے کے سبب میں انٹرنیٹ سے جڑی سرگرمیوں کو 75% بتایا گیا ہے، اور 25% جسمانی کھیل کود کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضد بتایا گیا۔ بچے کے غصے سے نمٹنے کے لیے 25% والدین کا جواب تھا کہ والد کا خوف دلایا جاتا ہے۔ 41% کی کسی سہولت کی واپس لینے کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بچہ غصے والا رد عمل کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کے جواب میں 67% لوگوں نے کہا کہ گھر سے، اور 17% لوگوں نے اسکول کو مورد الزام ٹھہرایا۔